Amo dya gani guys, nga mahatag kita permi good vibes. Kay amo dya hambal ni Doc Williong, nga ang pinaka-killer kuno sa aton, amo ina ang stress. So, ginahimo ta gani, nga adlaw-adlaw, good vibes lang. Ikadlaw lang ang problema. Bisan may problema ka, kadlaw lang japon. Kay bisan ako nadlo kay kuya sang stress, kay mo nambal ni Doc Williong. Ang stress gani kuno pinaka-killer. Te, amo dya nga amo to si Doc Williong kay tungod sa stress. So mo dya guys, kaubratat good vibes permi. So mula na guys share ko lang na.